जय गुरुदेव जय माँ भगवती। आज आम आसी पहुँचीचु हरिहर क्षेत्र संबल नगर में जैक मालिका वर्णित क्षेत्र। ये मालिका वर्णित हरिहर क्षेत्र में श्री जागेश्वरी चैनल तरफ आम आसी पहुँचीचु। बाबा मानू किसी पचारे आम पाखे अच्छा हरिहर क्षेत्र पीठाधीश श्री श्री हरिहर दास। बा प्रणाम श्री यज्ञासिनी चैनल तरफ स्वागत करुछु। आउ मन भीतर आउ भी किसी असमाहित प्रश्न रही जार उत्तर आपण शुणा चाहूँ। दंतगड़ मध्य देख कल्की लीला हेब प्रत्यक्ष ए जगह केउठी अवस्थित जो लीला परिप्रकाश हेब। गोटे बढ़िया प्रश्न कर जय गुरुदेव जय पंत जय जगन्नाथ। आम ये प्रश्न आज तो कहीं पचारि ना ये ग्रंथ अच्छी जो आमर हरिदास ग्रंथावली बोधे अच्छी कौन जोगाजोग करके आपको आम तार सठिक बरणी कहूँ दर्शक मान पहुंचाई पार जो कहते अष्टगिरी जो आम रही कौन दंतरगढ़ गोटा हूँ दंतरगढ़ गोटा हूँ कंपरगढ़ माने दंतर जो दंत भितर किसी गोलमाल हुए जमी सब शरीर कंपे तेणु पाखे कंपगढ़ थी इच्छापुर थी बाघ पहाड़ थी से रत्नगिरी बोली गोटे जगह अच्छी जोटा वसुकल्प रजांकर राजधानी सेठी आमर जो बौद्ध देवंकर से दंत दांत अच्छी दंत थिबारु बौद्ध भिक्षु माने बहुत संख्यार एठी आसी पहुंचती अष्टगिरी परिवेष्टित जगह को भ्रमण करती आउ सब सत्य कि मिथ्या जानती किंतु आउ बहुत जगह बौद्ध कीर्ति अच्छी किंतु अष्टगिरी मध्य गोटे रजा जे कि वसुकल्प रजा संतान संतति नथिले से अष्ट झील ना आठटा गिरी नामित कले नामित कलापर से अष्ट सेनाध्यक्ष को गोटे गोटे गिरी देदेले से राजधानी थी वसुकल्प राजधानी थी रत्नगिरी से रत्नगिरी की बौद्ध भिक्षु ना से करदे सेठी बौद्धंकर दंत अच्छी से बहुत भक्त मान से आसती से म्यूजियम अच्छी उदयगिरी अच्छी रत्नगिरी अच्छी सब बहुत कलनगिरी अच्छी सब पाखे सब जिन अच्छी तेणु जमी कहते बहुत बाहर सब आसती परिवार आसती देखती सब मैंने गवेषणा करती जो गवेषणा कर जानते बाहर देशर लोक जे रत्नगिरी कौटी अच्छी आ रत्नगिरी बौद्धंकर दंत थी तेणुक सी हूँ गोटा गड़ तेणु सी कहते जो ये दंत थी जो से पाखे ये कल्की लीला हो क्या जेहेतु से माने बौद्ध बौद्ध धर्म अवलंबी से गोटा हूँ बौद्ध आमर जगन्नाथ अच्छा बौद्ध रूप से आउ गोटे माने बौद्ध जोटा कि आम बौद्ध धर्म अवलंबी बुद्ध शरण गच्छामि धर्म शरण गच्छामि संत शरण गच्छामि तेणु सी जो पथरे पथि गई जो धर्म शिक्षा दौले से जो जगह सी हूँ यही रत्नगिरी आमर रत्नगिरी आ पुष्पगिरी स्कूल थिला बाहर बाहर प्रदेश सब आसिक शिक्षा अर्जन करुले ये पाखे बोईतल गंड अच्छी जो बोईत बंदापना कराए सब बोईत आसती बड़ बड़ जहाज सब लगे जोटा कि बंदरेश्वर चंद्रेश्वर ये सब जिन सब अच्छी समस्त जो गवेषणा करेंगे से जापर कि बिना गवेषणा मुह भड़ंगे कौन किसी है कि हम ना आ पंचशख मान जो लिखिं ताही सत्य 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 निश्चित सत्य कहीं से जिनस को कही आउ भूल भी प्रमाणित करें कहीं पाखापाखि पारिपार्श्विक जगह मान सब जे कौ जगार माने रत्नगिरी अच्छी से जगार जो पाखे जो लीला सब हम बौद्ध से भी दी प्रकार लिखिं जो बौद्ध अवतार हे से कलिकी अवतार पाखे कहीं चारिकट से दंतर गढ़ मध्य जमी जीभ अच्छी सेमती जो कल्की शिक्षा दिज्व से जो दंत बौद्धंकर अच्छी तीन पटे आमर पहाड़ अच्छी आ दी पटे बिंबर अच्छी मध्य गोटा अच्छी आमर कौन ना गोहिरा टिकरी पाखे पुणी कौन अच्छी ना जोटा कि आमर कहते जे सिद्धपीठ थी बलवान थी बहुत बहुत कार्यक्रम से अच्छी जोटा कि से लिखिं अष्टगिरी अष्ट सखी पुणी उभा थिबे जाऊली बंधरे पुणी मिलन होइबे चारि शिव तीन राणी परशुराम थिबे
গহিরা টেকেরে মধ্যে প্রবেশ হইবে বিম্বর দুই যে থিব পদুম পোখରୀ স্নান করুণ যে থিবে সখী সহচারী অষ্টগিরি অষ্ট সখী পুଣି উভাথিবে যাউরে বন্ধরে পুଣି ମିଳନ ହୋଇବେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ସିଦ୍ଧ ବଟ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଥିବେ ସ୍ନାନ ପାଇବେ ସର୍ବେ ମିଳନ ହୋଇବେ ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ ପୁଣି ହେବେ ଭେଟା ଭେଟି ଉଦ୍ଧବ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେବା ରତ୍ନ ପାଦୁକାଟି ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଦନ୍ତ ଥିବ ରତନ ଜଗିରି ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଲୀଳା ହେବ ପୁଣି ଅଷ୍ଟଗିରି ବୌଦ୍ଧ ପରେ କଳ୍କି ଲୀଳା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଭେଟା ଭେଟି ହେବ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଭେଟା ଭେଟି ହେବ ବୌଦ୍ଧ ପରେ କଳ୍କି ଲୀଳା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଧନ୍ୟ ସେହି ପଞ୍ଚ ସଖା ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବ ଲୀଳା ଦେଖିବ କି ସତେ ଏହି ପାପ ଡୋଳା ଅଷ୍ଟଗିରି ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ପୁଣି ଉଭାଥିବେ ଯାଉଳି ବନ୍ଧରେ ପୁଣି ମିଳନ ହୋଇବେ ଏଠି ଯାଉଳି ବନ୍ଧ ଥିବ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରି ଶିବ ଥିବେ ପରଶୁରାମ ମଠ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଗହିରା ଟିକିରି ଥିବ ବିମ୍ବର ଦୁଇଟି ବିମ୍ବର ଥିବ ଆଉ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିବ ସେଠି ସବୁ ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବେ ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଥିବ ସିଦ୍ଧ ବଟ ଥିବ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାନେ ଥିବେ ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଥିବେ ପୁଣି ଛଅସଖା ମାନେ ଥିବେ ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ତାର ରତ୍ନ ପାଦୁକା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ କଥା ବହୁତ ବ୍ୟଥା ସବୁ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର ଆକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆକୁ ଯଦି କେହି ଆମେ ନ ଜାଣି ଖାଲି କରିବା ଏଠି ନୁହଁ ସେଠି ସେଠି ନୁହଁ ସେଠି ସେଠି ନୁହଁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଯେତେକ ଭକ୍ତମାନେ ଚେତିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହବ ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଜାଣିପାରିବେ ନ ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ବୁଝେଇବ କିଏ ତ ଯେମିତି କଣ ଅବୁଝା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅବୁଝା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ହବ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳଉଥିବେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ ଆଉ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳଉଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଇଏ ସେଇ ଜାଗା ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗା ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡା ହେଇଥିବ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ହେଇକି ଥିବେ ଇଏ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ହେଇଥିବ ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେ ଲୀଳା ଭିତରେ ଯୋଗ ନେଇ ପାରିବେ ସେ ଲୀଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କଳ୍କିର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସେ ସମୟ ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଅତୀବ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଅତୀବ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସହି ହବ ନାହିଁ କି ଦେଖି ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହିବାଟା ଭାରି ସହଜ ଯେ କଳ୍କି ଲୀଳା ହବ ଅତି ଭୟଙ୍କର କିନ୍ତୁ କଳ୍କି ଲୀଳା ଭୟଙ୍କର ନୁହଁ ଅତି ଶାନ୍ତ ଅତି ସରଳ ଆଉ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ
से ही कल्की पाखे से कल्की सबकि से विद्या शिखेदे से विद्या जो मैंने शिखे से जो मैंने जानवे जो मैंने अनुभव करेंगे से निश्चित से जगह को अनुसरण करुवे निश्चित आसुँच जाऊँच आसवे जी जी आसवा एमती लगी सहज हो जिते गुरु पंचसखा आ जगन्नाथ कृपा वर्षा जदि थे वर्षे जाए ताले निश्चित सबु भक्त माने से जिन जापर जय गुरुदेव जय पंचसखा जय जगन्नाथ।